Miani jeta social media wo jeta ni post nung mani te kubuni ti pramotan leader so ni post nung mani ti pramotan dosal leader na rok jeta dilo thangta bu sogja nro central tribal welfare jewel uram by malakha te national BJP president by JP nata ba malakha actually sir nro tam ni bagi bor by malakha te tam ha asu prang man sir sang poilano BJP ni সর্বভারতীয় যে সভাপতি বরম গনাং জেপি নাড্ডা বাইসং মালাইকা जों त्रिपुरा राजनैतिक परिस्थिति नतुई बन कक साका सराय सरायkai बुबाग्रा बन सराय सरायkai साका जों त्रिपुरा सा एकर्डुं माने तिनि 18 मास लाई थांका किन्तु अबने कोनो यात्री रमजाकिया गाय अबसिमिया बसाका जे एडिशनल अपग्रेड खाइनानि बा बनो 125 amendment bill खायै अबनो माने तेबा फाननिनानि अकग्रब बसराय सरायkai साका जाका अकग्रन मिया बनो काहामkai साजाका के आबनि परेका जों ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार बरम गनां जुएल रामबाई मालायका बनबो साका जे तिति एडिसिनि गोबांमा और जे स्कुल जहर नबोदयन खबो एकालयबो स्कुल टांगजाक दंमानि अब ताबो कमप्लीट निगे बसर पर बसर मुतंग अथस तिप्रा सरक परुइ माया गेकाय अब फाटारनि उंगो ओ जे काम खाइने र फाटारनि गेकाय अब बरक बंनि समतन काम खाइ तंग अकग्न बन साजाका गेकाय ब आसापतान मालायना तै जाहाते तिति एडिसिनि कोनो प्रोजेक्ट डाइरेक्ट जों और दिल्ली वो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ जता पाठक माननानै अबिसैन तै ब सालायजाका तिनि आबन रगै तिनि ता वैसा तिनि मीटिंग टंगो ऑफिसर लेवल कुसुबेरमनि केकाय अब सालायजांनायता सर नो तो कक सालायया बो भाय आसास मांखा सर ना तिनि जों मिया जता सर्वभारतीय बीजेपी नि जे सभापति जेपी नड्डा बरम गनांबाय जों कक सालायफोर बो साका अमन जों सिरियस नलायनाय कैसिनी चिंता कैसा कुसुक बेरेमनी उनको मंत्री बचिनी होइतो तिनी मीटिंग मुइमानो एका आ जगह जों सराय सराय साना मियाचिनी जे खानि जे साना मुसुमानि अब जों सराय सराय के नबन साजाका बसाव त्रिपुरा न जों नायनाय तां नायांगने नरबो जेहेतु चिनी कैसा एलेंस दंगो एका अ कग्रंग ब सराय सराय के न साका तफना तिनी चिंता कैसा कुसुक बेरेमनी उनको बाइचें मिनिस्टर बे मालायनाय मालायै मानि परे बोल जों अ कग्रंग सानायता सावै चिनी ताम ताम उनको तो कारण ताम हिंगाकाय ओ जे एडिशन यागो जे जों गोबां मफ्तै पावार ना कक दंमाने अब तो सुदु त्रिपुरा मथानि दाबिया ओ दाबि बीजेपी नि अंगबो दंमाने जेकाय 2023 नि बंनि जेता अंको ब तामनानि मैनिफेस्टो बो बरक सिजाक दं अब 125 amendment न बिल पास खायि कोनानि तो अबिसय रंग बिनि अंको वतुब जाका का त्रिपुरा चिकन चिकन गोबां वा जे प्रॉब्लेम आसाय दंमाने अकग्रन साजाका ताय विशेष करे बांग्लादेश नि बर फायर बुतिके हाबि तंफायका बुतिके बर और डुअल सिटीजन दो खाय तंखा अबिसय रंग बिनि थानि सराय सरायकाय साजाकाता एकाय बरंग जतन नायनाय हिनि साव एवं तिनिनि कुसुक बेरेमनि कगलामनि बि पाइमानि उलन सराय सराय सायमानाय जे गभर्नमेंट जोंनो ताम वान सुगै तंता हाना हाय बेलाय न बाना मासिन जाबाय किरमासिजा हाना हाय दालाक सिराक माब्लिक गासैबो ससियेल मिडियाआव मकल बायथां एबा खुक बायथां दालाक सिराक माब्लि गैते दावते बसनो पुलेनो मामलि नुगुनो बुजिमानि होन एबा काम केनो सामनाय दंना दिनैनि मामलि बाव हाय उनाव गैते दावते बसं दिनैनि मामलि बावबायजे हाने ब्रेक नस्तिनि बरमनां सानामले रनजित देब्रमा सिनिते दावते बसंनो कबे ककनो सावै कनारे के बाव हाय बेलायनो नागौमानि ककनो कक सरका तामनेबला अबाय के सिनिते प्रासानि मानथाय रंनो तने एबा अबाय दाबि दाबा रंनो दाबि दै सिनि मानथाय रंनो तने अबनो तने सावै कनारे का गैते आमनि अलो सावै कनारे का सिनि बरमनां सानामले रनजित देब्रमा अबाय के बेलाय कनो जों तिब्रा सामिने जों थानजांगै सिनि मानथायनो जों जेसाङैनो तबरानि नांनाय नि अबाय कक थायरंनो बो सावै कनारे का गैते दावते बसनो मामलि नुगैबो बुजिमानै दंना फारेंगैते दावते बसं जों बिसे कक सेयावै दिनैनि साल सिनि सार तामेनि कक सार के बाबा वाय के मेसेज रिगा आबनो तने जों किसा काम के बिनि खोंनो बिसिन देबा मामलि बिसिन दै जों किसा काम के पजोय नालाना गैते दावते बसनो किसा काम के नाय दंदि दिनै न मामलि न Miani jeta social media wo jeta ni post nung mani te kubuni ti pramotan leader so ni post nung mani ti pramotan dosal leader na rok jeta dilo thangta bu sogja nro central tribal welfare jewel uram by malakha te national BJP president by JP nata ba malakha actually sir nro tam ni bagi bor by malakha te tam ha asu prang man sir
जों पहिलानो बीजेपी नि सर्वभारतीय जे सभापति बरम गनां जेपी नड्डा बै जों मालायखा जों त्रिपुरा राजनैतिक परिस्थिति न कक साका सराय बुबाग्रा बन सराय साका जों त्रिपुरा सा एकर्ड माने तिनी 18 मास लाई थांका किंतु अबने कोनो यात्री रमजाकिया गाय अबसिमिया बसाका जे एडिशनल अपग्रेड खाइनानि बा बनो 125 अमेंडमेंट बिल खायै अबनो मानते फाननिनानि अकग्रब बसराय साका हिंगाका अकग्रन मिया बनो काहामकै साजाका एका आबनि परेका जों ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टर बरम गनां जुएल रामबाई मालायका बनबो साका जे तिति एडिशननि गोबांमा और जे स्कूल जहर नबोदय खबो एकालयबो स्कूल थांजाक दंमानि अब ताबो कमप्लीट निगे बसर पर बसर मुतंग अथस त्रिपुरा सरक परुइ माया गाकाय अब फाटारनि उंगो ओ जे काम खाइने र फाटारनि गाकाय अब बर बंग इच्छा मतन काम खाइ तंग अकग्न बन साजाका एके ब आसाप्तान मालायना ताय जाहाते टिटी एडिशननि कोनो प्रोजेक्ट डाइरेक्ट जों और दिल्ली वो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ जता पाठक मानाने अबिसै न तै ब सालायजाका तिनी आबन रगै तिनी ता वैसा तिनी मीटिंग टंगो ऑफिसर लेवल कुसुबेरमनि क्या अब सालायजांनायता सर नो तो कक सालायया बो भाय आसास मांखा सर ना तिनी जों मिया जता सर्वभारतीय बीजेपी नि जे सभापति जेपी नड्डा बरम गनांबाय जों कक सालायफोर बो साका अमन जों सीरियस नलायनाय कैसिनी चिंता कैसा कुसुक बेरमनि उनको मंत्री बचिनी होयतो तिनी मीटिंग मैमानो एका आ जगह जों सराय सराय सानाय मियासिनी जे खानि जे थाना मुसुमानि अब जों सराय सराय के नबन साजाका बसाव त्रिपुरा न जों नायनाय तां नायांगने नरबो जेहेतु चिनि कैसा एलेंस दंगो एका अ कग्रंग ब सराय सराय के न साका तफना तिनी चिंता कैसा कुसुक बेरमनि उनको बाय जों मिनिस्टर बे मालायै मानि परे बोल जों अ कग्रंग सानायता सावै चिनि ताम ताम उनको तो कारण ताम हिंगाकाय ओ जे एडिशनिया गो जे जों गोबां मफ्तै पावार ना कक दंमाने अब तो शुद्ध त्रिपुरा मथानि दाबिया ओ दाबि बीजेपी नि अंगबो दंमाने हिंगाकाय 2023 नि बंनि जेता उनको ब तामनानि मैनिफेस्टो बो बरक सिजाक दं अब 125 अमेंडमेंट न बिल पास खायि कोनानि तो अबिसय रंग बिनि इनको तुब जाका का त्रिपुरा चिकन गोबां वा जे प्रॉब्लेम आसाय दंमाने अकग रंग साजाका ताय विशेष करे बांग्लादेश नि बर फायर बुतिके हाबि दं फायका बुतिके बर और डुअल सिटीजन दं खाय दंखा अबिसय रंग बिनि थानि सराय सराय काय साजाकाता एकाय बरंग जतन नायनाय हिनि साव एवं तिनिनि कुसुबेरमनि कगलामनि बि पाइमानि वलन सराय सराय सायमानाय जे गवर्नमेंट जोंनो ताम वान सुगै दंता सर नो तो सालनै सिगां मरो उनको बारे मालायखा इलेक्शन कमिशन मगो मालायखा सर गुबुन स्टेट दगो जेता एक्शन तो माने एग्जांपल बिहार न बिहारनि खावजे एसआईआर स्टेट बिहार स्टेट रुतै त्रिपुरा वो अबहायनो एक्शन नागरने उंथो एसआईआर त्रिपुरा वो उंथो न अबहाय सानैनो इलेक्शन कमिशन बायबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय मालायखा सर ताबसो जवातै all action na nei bagai त्रिपुरा वो अब है जे ना nei bagai मुसासुपनो माने हारिबा मुसासुपनो कग्र मदा मानखा सर ना अब चीफ इलेक्शन कमिशनर बो सराय साका बिहार जे उमानि अब सारा भारत वर्ष नंग आबन बिसिन त्रिपुरा बो खबजांनाय त्रिपुरा न बादुय अब उनको खाइजाक लाखिनाय एका स्पेशल इंटेंसिव इनको न रिविजन न अब न त्रिपुरा बो खाइजांना अब बसराय सरायखान साका आरो ताते कोनो सन्देह करे संगो पुइतु साका बाबो खाइनायनि साव केचिनि क काइसा संग बन सराय सरायखान साका गुसकांगो तिति एडिसनि चंगमारि तंगो ओ चंगमारिनि सेकांगो जाहाते अब त्रिपुरा बो खाइनायनि बागै जों पैसा एवं तेबन मेमोरेंडम बो याफारका तामनि हिंगाका एडिसि इलाका बो गोबां मा इलीगल माइग्रेंट हाबजाक हिंगाका अबनि बिसयनो बनल जों साका 2026 नि इलेक्शन नि तिति एडिसि इलेक्शन आगेनो जाते एसआईआर इनको वो त्रिपुरा वो चालू खाइनायनि बागै बा आबन को खाइनायनि बागै लघु खाइनायनि बागै जों बन दिन थानि कयमुंनि खाता बसाका अब सिउर जों जेतासिनि राइडर टमेटिक जों खाइनायनि सता सर निने हेसबल पिस्टल मखन इनलन परमिट न तैबन कक्तुन सिक्या सर बम हाया बर अमंग खा 1993 सन एटिटेब ललित बर्मन ग्रुप बाय स्टेट गवर्नमेंट नि कैसा चुक्तिं खा का अ चुक्ति वो इन लाइन परमिट थ्रू
ইও তঙ্গ সাই কেন গাকাই 30 পর্যন্ত যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারও যা ইনার লাইন পারমিট ত্রিপুরা চালু খাইনা নেহনি প্রস্তাব রহজাকা আবলা আং সাইমেয়া কিন্তু আং সাইমামা মতে 30 পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রহজাগিয়া কোনা হাইনো মা তঙ্গ একে অমনন যে আজিও যে অনেক এগ্রিমেন্ট উংখা যে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হুইয়া 10 বিসুকতে ইনকংখা ইমপ্লিমেন্ট হুইয়া কে তাবো লাস্ট 2024 ni September 4 tarik etitiep NLFT baik কেন্দ্র সরকার নিচ্ছে চুক্তি মানে অবতাবো ইমপ্লিমেন্ট উংজাং তো কাই তাবো ত্রিপুরা একর ইমপ্লিমেন্ট উংয়া অবিষয় রগ্ন নতই নসং কুসুক বেরেমনি যে তাবো মালাইছিনি ওসং সালাইনাই গামো যদি উংয়া কে তো ত্রিপুরা তো সং মুভমেন্ট মা খালাইনা অবকমনসং সাকা সরি কাই তৈয়ার তাই কোন করে ইনার লাইন পারমিট থেঙ্গাকাই অব খুব দরকার ত্রিপুরাও কারণ 2019 মণিপুর যে বারমানি বড়র বিশেষ করে কুকি হদানি বড়র হাবু হিন আর ইনার লাইন পারমিট জাখা কিন্তু ত্রিপুরা বাংলাদেশ 856 কিলোমিটার তঙ্গ সালবুরুম বুরুম হলো রমজাগৈ তঙ্গ বাংলাদেশি বড়র হাবুই তঙ্গ অর্থাৎ ত্রিপুরা ইনার লাইন পারমিট চালু খালাই যায় আবনি বাগেন ও চুক্তিনি সত্তন নাইন যে গভর্নমেন্ট মুইতো খাই দিখা যে অল কাছে চুক্তি তঙ্গ অমন চুক্তির মোতাবেক ন ত্রিপুরা ইনার লাইন পারমিট জাতি চালু খাই দি যাতে বাংলাদেশ নি বড় হাবই ফটকাই আশ্রয় নেই মাইয়াতেই এবং বন্য রমনানি সুবিধা নিবাগেন ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনা নাঙ্গো হানে আনি কক্টুম ন আনসিগাতা স্যার তাবনি খুতুন খনাকা যেটা ত্রিপুরাও কবাংমা ইলিগাল বাংলাদেশে হাপাজা যেটা খনামানি বা যেটা রুতুক জাগমানি বিশিন তুই নুখা কবাংমা বাংলাদেশে তাবর ইলিগাল ডকুমেন্টস তুই তংজা মরব নন মেমবন দনো অপন মেনশন খাইনা আং জিবু নুখা illegal फाइनाय छाबा legal documents तुजा आ legal documents तुजा रंसा कवले बबो एक्शनल खाका ना और इलीगल बरन जे डकुमेंट्स दंगो अब बिहार बमति तुजा गोबां मान दंगो तो आरो 52 লক্ষ ভোটার হইতে বাদ থাকা বরং যে কাগজ খাইমানি বরং তাবো আর বরনি বড় ফাইকা হ্যাঁ বড় নেই ফাইকা আবার চেক খাইছে না মানজা খানাই বলে বড় কাগজ আর বড় আধার কার্ড রেশন কার্ড বা বিভিন্ন যে নিনি অন্যান্য যে কাগজপত্র খাইমেন অবনি যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যে জমাইমেন আবার যত ন ফেক একে আবো ভেরিফিকেশন থাকা কাইনা আবো সারাই বড় মানজাক নাই যেমন আসামও গোबां বড় আমতে মানজাকি দंखा গাই ত্রিপুরাবো তাবো আবর্ণ যদি চেক খাইছেন কাই ভেরিফিকেশন খাইনা বড় মানজাক থানাই এঙ্গে কাইসা কক নংনু খানা আং তাই কাইসা চিঠি চিফ মিনিস্টার রিমানে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে গঠন খাইমানি অবনা তুইব যে মানে সারাই এঙ্গে বনাং চিঠি দিখা একে এডিসি এলাকাও তনি সিএ চালুঙ্গই মাইয়া আর অরো তা কাইসা ক্লিয়ার না নাঙ্গা রিফিউজি ছাবো আর ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ছাবো ও দুইটা শব্দ কিন্তু আলাদা 1971 নি 25 মার্চ নাগে ফানে কিন্তু বড় বাংলাদেশিয়া বড় ইস্ট পাকিস্তানিছে একে 1900 নি পরে ফাইনে রটা স্বাধীনতা মানে পরে জাং যে ফাইনে যে 25 মার্চ নি পরে 71 নি জাং ফাইনে বড় কিন্তু বাংলাদেশি একে একটা অর রিফিউজি ইনকে তো বড় অর ফাইগাকে বাংলাদেশ কোনো অঙ্ক ধর্মীয় ভাবে বড় নির্যাতন অর ফাইগা ইনকে বড় তো রিফিউজি ক্যাম্পাসে তংনানি যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমার ফাইগা বড় অর রিফিউজি ক্যাম্প ফাইগা কিন্তু তাবু অর চিন অর যে তংনাই বড় খাই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বড় খগই বর্ডার থেকে হাবই অর সিরিংকে খগই তংফাইকা এবং অর ইলিগালি বড় কাগজপত্র সালামই অর আসুগই তংখা অমনন ইলিগাল অমনন নাইসুগই তিখলাই রহনান বাগৈ जों সাওয়া এবং শুধু সংসিমি ছায়া ভারতনি প্রধানমন্ত্রী ও সিকাঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ও বাসনি পূর্ব শাখা আগে বচিনি হোম মিনিস্টার অমিত জীব অকগনান শাখা যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বর্ণন নাইসুগই তিখলাইনানি অর নিনি ধর্ম ভিত্তিয়া ইলিগাল মাইগ্রেন্ট জেস পানটন বতি প্রাসা পানটন ওয়ানসা পানটন থুরু পানটন বুদ্ধিস্ট পানটন বর্ণন নাইসুগই তিখলাই রহনান অকগটা স্যার হোম মিনিস্ট্রি ने बहुत जेटा नोटिफिकेशन अंखरमानी 30 days नि बिसिंगनो इलीगल बांग्लादेश सिते रुंगरन उतकार बन डिपोर्ट खाइजानाय त्रिपुरा स्टेट त्रिपुरा हास्ते तापसुक जाते खरका सिटिंग एमएलए ते सरकार तंगु खरक बुसे रुतो इलीगल बांग्लादेश से रुंगर उतकार जका खरक बुसे डिपोर्ट खाइजाका सर अब तो ताबसु पॉइंट क्लियर या चिठी दिखा अबने रिप्लाई दिनान बागै बसखिजाका गोमती डिस्ट्रिक्ट थांगपुर आरो डीएम परिष्कार साका अपनी जे क्वेश्चन नि माने अमनि जों राइट एन्सार संग्रिनाय तिनिसि पॉइंट रिजायाखो अनेक प्रेसार अनेक जों मुभमेन्ट नि परेबो तिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसटीएफ खाइनानि बागै स्पेशल टास्क फोर्स खाइनानि बागै बखाय संखा
কিন্তু STF ni headquarter boro bini logi busuk force tong aro BSF Assam Rifle force to tonjaka civil administration to tonjaka kintu abu srai krai ke abuni bagin ang chief minister no chite sika bishay no clear ungna ni nango kintu botabso point abun no tui buko khengya ko ma khengnai tengke ma khengdina ni bagin no tobe ang jani mokolo 300 point ang khoroksa chongjak lukurok by MLA hisabe saimano 300 পর্যন্ত যে ও যে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বাই যে নোটিফিকেশন তিখাই যেমন পরে পর যে সালব্রুম যে হাবনাই সিনছে রমজাকো হাবই অর টং টং ফাইনাইনো তাবসক কোন পারাও হাবি ভেরিফিকেশন খালাইমানি বা ভেরিফিকেশন খালি রমমানি মতাবক মকল খালাইয়া কথা আচ্ছা